वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। वजीर आजम ने कहा कि अशया ज़रूरिया की कीमतों में हर सूरत कमी चाहिए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर बताइए। देखिए, वफाकी काबीना का 6 नुकाती एजेंडा था जिस पर गौर किया गया। मुतअद्दिद नुकात की मंजूरी भी दी गई, लेकिन काबीना इजलास में ज्यादातर तवज्जो महंगाई के मामले पर ही रही। आज फिर वज़रा ने बहस करते हुए वफाकी वजीर बराए फूड एंड सिक्योरिटी फखर इमाम से कुछ सवालात किए और उनसे पूछा कि गंदम और आटे की सूरत हाल कब तसल्ली बख्श होगी। उनसे कहा गया कि आप टाइमलाइन दें ताकि आवाम को इस बारे में आगाह किया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कीमतों समेत सप्लाई एंड डिमांड का जो मामला है उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। पहले दिन से कह रहा हूं कि कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही वज़ीर आज़म ने हिदायत की ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में हर सूरत कमी होनी चाहिए। वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक एक रिपोर्ट पेश की जानी थी। आज काबीना इजलास में वो मौखर कर दिया गया एजेंडा। गन एंड कंट्री क्लब में आर्जी इंतजामी कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात से मुतल्लिक काबीना की कमेटी के फैसलों की तौसीक हुई है और सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के CEO की पोस्ट पर इजाफी जिम्मेदारियां देने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब लाहौर ने साफ पानी कंपनी केस में इंक्वायरी बंद नहीं की। नैब ने कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के रेफरेंसेस के ठोस शवाहिद दायर किए हैं। बात करेंगे जुल्करनैन, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जुल्करनैन बताइए, इस हवाले से मजीद क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से वजाहत जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब लाहौर ने साफ पानी कंपनी केस में कोई इंक्वायरी बंद नहीं की। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनवानी के रेफरेंस एहतसाब अदालत में कानून के मुताबिक ठोस शवाहिद और मुस्तनद दस्तावेजात की बुनियाद पर दायर किए गए हैं, जो इस वक्त भी ज़ेर समाअत है। नैब ने ज़ेर समाअत मुकदमात पर मुबैना तौर पर असंदाज होने वाले अफराद को मशवरा दिया है कि वो ज़ेर समाअत रेफरेंस के मेरिट्स के बारे में क़ियास रायों की बजाय मौजूद अदालत मजाज के फैसले का इंतजार करें, जो आईनी और कानूनी तरीकाकार है। जी जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ कराची में मुकदमे और गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। 18 अक्टूबर शाम 4:30 बजे से 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। साजिश को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने जो कुछ किया कानून के मुताबिक किया। मज़ार कायद पर जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं था। पुलिस पर प्रेशर डालना, डराना धमकाना मुंतखब नुमाइंदों का काम नहीं है। वफाकी वजीर FIR दर्ज न करने पर बढ़ चढ़कर अल्टीमेटम दे रहे थे। वकास नामी शख्स से दरख्वास्त दिलवाई। इस शख्स के साथ PTI के MPAs खाने में मौजूद थे। कानून का पता नहीं है, पुलिस को डराना धमकाना, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना, एक इलेक्टेड नुमाइंदों का ये काम नहीं होता। लेकिन पुलिस प्रेशर में नहीं आई, इसलिए पुलिस गलत काम नहीं करेगी। वफाकी वजीर भी जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम दे रहे थे कि देखता हूँ कैसे FIR दर्ज की होती। भाई FIR कैसे दर्ज होगी जब तुम लेके आए हो जो चीज, उसकी FIR बनती नहीं है। इन्होंने दरखास्त दिलवाई एक वकास नामी शख्स से, वो शख्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs उस थाने में मौजूद थे और उसमें 2 और गवाह भी पेश किए कि जी हमें थ्रेट किया गया है। तो PTI के MPAs और वकास साथ खड़ा हुआ, FIR करा तुम उसके साथ खड़े हो, साजिश में तुम शामिल हो और ये इंक्वायरी होंगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी इनको। ये समझते हैं कि कानून को ऐसे हाथ में लेके कायदे आजम की मज़ार का तकद्दुस किसने पामाल किया? एक शख्स को उठा के लाए और ये जाहिर हो गया ना, वो तो कोर्ट ने कल ही बेल दे दी। मैंने और अपने रफका से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गुल कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने मान लिया, इदारों पर इल्जामात की बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध ने जुर्म की मजम्मत और तरदीद भी की। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कोई एक वीडियो दिखा दें जहां किसी वजीर ने नारे लगवाए हो। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नारे लगा रहे थे और मरियम नवाज खुश हो रही थी। एक बात तो तय हो गई सबसे पहले, कल से कुछ पसंद जो है वो इदारों को इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे थे, इदारों के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे। तो वज़ीर आला सिंध ने खुद मान लिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और इदारों का घसीटना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। जुर्म हुआ, उन्होंने इस जुर्म की जो है
وہ انہوں نے اس جرم کی تردید بھی کی، اس جرم کی انہوں نے مذمت بھی کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مراد علی شاہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا کام ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا قانون موجود ہے، اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے کے دن معاہدے اور قانون کی خلاف ورزیاں، نون لیگی رہنماؤں کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ لاہور کے تھانہ شادرہ میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت 2000 سے زائد کارکنان کے خلاف FIR کٹ گئی۔ ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کا الزام۔ گجرانوالہ میں اسلحے کی نمائش اور کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ گجرانوالہ جلسے میں خلاف قانون سرگرمیاں، قانون حرکت میں آ گیا۔ لاہور کے تھانہ شادرہ میں مقدمہ درج، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، ملک پرویز، علی پرویز، بلال یاسین، سمیع اللہ خان اور سیف الملوک ہو کر نامزد، 2200 نامعلوم افراد بھی شامل۔ ریلی میں حکومتی اجازت کے بغیر گاڑی سے باہر آ کر خطاب اور ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کا الزام۔ شادرہ چوک پر ٹریفک روک کر شہریوں کو پریشان بھی کیا گیا۔ گجرانوالہ کے تھانہ سول لائن میں بھی 2 مقدمات درج۔ FIR کے مطابق جلسے سے سزا یافتہ افراد نے خطاب کیا، حکومت اور اداروں کے خلاف تقاریر اور نعرے بازی کی گئی۔ شرکا نے جنگلے توڑے، کنٹینرز ہٹائے، ممنوعہ علاقے میں گاڑیاں لائے، ایمپلی فائر ایکٹ اور کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ جناح اسٹیڈیم میں اسلحے کی نمائش کرنے والے نامعلوم شخص کے خلاف بھی پرچہ کاٹ لیا گیا۔ AY نیوز کی خبر پر ایکشن۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ پر گجرانوالہ میں ارادہ قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے گجرانوالہ جلسے کے روز پولیس اہلکار پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ FIR کا متن، سابق وزیر دفاع خرم دستگیر خان، MPA عمران خالد بٹ سٹی صدر نون لیگ سلمان خالد بھی مقدمے میں نامزد ہیں۔ مقدمہ سب انسپیکٹر اصغر حسین کی مدعیت میں تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں PTI کے رہنما حلیم عادل شیخ نیوز کانفرنس کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس کے جواب میں یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ پولیس نے کیا، وہ گرفتار ہو کے پولیس کی موبائل میں جاتا ہے، پولیس کے افسران اسے یا لوگ گرفتار کرتے ہیں، FIR تھانے میں کرتی ہے۔ کل جو آپ کے لوگ نواز شریف کے پیروکار جو ہمارے اداروں پہ، ہمارے دفاعی اداروں پہ، ہماری ایجنسیز پہ، ہماری رینجرز پہ جو اٹیک کر رہے تھے، ان کے لیے صرف میں یہی کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جنہوں نے کل جھوٹ بولا۔ ایک کہتی ہے کہ پولیس آئی، دوسرا کہتا ہے رینجرز آئی، ایک کہتا ہے اس کو اغوا کر لیا، ایک کہتا ہے اغوا کر لیا۔ کیا IG سندھ کوئی 18 سال کی کماری دوشیزہ ہے کہ اس کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا؟ IG سندھ کوئی دوشیزہ ہے کنواری کے جس کو کوئی ورغلا کے لے جائے گا؟ کیا کہنے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا IG سندھ ایسا ہے کہ اسے کوئی ورغلا کے لے جائے گا، اسے اٹھا کے لے جائے گا، اسے دبا کے لے جائے گا، تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے آپ کی صوبے کا۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اس IG صاحب کا نام کیوں دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ سب جھوٹ تھا، لغو تھا، فراڈ تھا۔ FIR کیوں کٹی؟ کہ یہ تحریک انصاف کے ہم ساتھ عمران خان کے سپاہی، یہ تحریک انصاف کے ٹائیگرز، یہ محب وطن پاکستانی جو یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ہم سب تھانے کے اوپر موجود تھے۔ ہم کے FIR کاٹنی پڑے گی، کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ارے ہمیں جتنی گالیاں دینی ہیں دو، لیڈرشپ کو دو، جس کو دل کرے دل ٹھنڈے کرو، آپ کا جواب سیاسی طور پہ دیں گے۔ لیکن مریم بی بی، ڈان لیکس مشہور، ڈان لیکس فیم مریم، نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی، جنرل جاوید باجوہ کا خام اپنی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد بڑے میاں تو بڑے میاں، داماد جی تو کہنے لگے میں سب سے بڑا غدار اعظم تو میں ہوں۔ وہ جا کے وہاں چپلیں لے کے گھس جاتا ہے اور نعرے لگاتا ہے، بندر کی طرح ڈانس کرتا ہے ادھر۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہیں سے ملک کو کمزور کرنے کا، ملک کے اداروں پہ حملے کرنے کا۔ تو یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک FIR گئی، کل ایک نہیں 30 FIR اپلیکیشن آ سکتی تھی، اور اس کے بعد وقاص احمد خان سے آپ دہشت گرد کہہ رہے ہو۔ ارے بھائی یہ آپ کی اچھا ہوا، تھینک یو ویری مچ مریم نواز کہ آپ نے بتا تو دیا کہ میرے بھانجے پہ کیس کیا ہوا ہے آپ نے۔
थैंक यू वेरी मच मरियम नवाज कि आपकी वजह से एक खुफिया केस जो ये तरीके वारदात है सिंध हुकूमत का, अपने सियासी मुखालफिन को आखिर में चलान में नाम फिट करते रहो, खुफिया FIR में नाम डालते रहो, जब जरूरत पड़े पकड़ के अंदर कर दो। ये एक मशहूर ज़माना केस था, एहसानाबाद के ऊपर अटैक हुआ था, पुलिस उसको खाली कराना चाह रही थी, बरोई गोट, एहसानाबाद, अल्लाह बख्श गोट मेरे हल्के में, वो 3,500 लोग इसके अंदर हैं कि जितने लोगों ने हमला किया, 50 लोगों की FIR मेन है, बाकी 3,500 वो सूरज शनास है, उसमें इसका नाम डाल दिया था। वो तो बेल हो गई, जज साहब भी हंस रहे थे और कह लेंगे 10,000 की बेल हुई या 30,000 की, तो 30,000 की बेल हो गई है उसकी, इतने बड़े दहशतगर्द की। तो वो वकास खान को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो तहरीक इंसाफ का मेरा भाईंजा है बेशक, मेरा कोऑर्डिनेटर, लेकिन वो बेसिकली तहरीक इंसाफ का वर्कर है। उसके ज़मीर ने उसको मलामत किया कि अगर वो सामने खड़ा होकर इनको ना रोके, वो 2-3 दोस्त थे, उसने रोका सफदरमान को कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उसको वहां धमकियां दी, गालियां दी, तोड़ फोड़ की, सारा कुछ किया और सलाम। और बिल्कुल हम गए हैं, वज़ीर आला साहब आपने क्या नई बात कर दी कि हम लेके गए, हम गए हैं, हम साथ थे, हमारी लीडरशिप साथ थी, वो हमारा वर्कर है। जब उसको धमकियां दी तो हमने कहा कि बिल्कुल ये वाली FIR हमने तीनों वो दी थी, हमारी तीनों कॉपीज पड़ी थी। पुलिस ने ये वाली FIR क्यों काटी, पूछो अपने SHO से। हमारी तीनों दरखास्तें रिसीव थी, एक मज़ार कायद की दरखास्त, एक राजा अजहर साहब की दरखास्त और एक वकास खान की। तो पूछो अपनी पुलिस से, मरियम बीबी दाल में कुछ काला है, इनको आप सिंध में अच्छी नहीं लगती हो। बस तीनों दरखास्तें थी ना, कर लेते जो आप समझते हैं कि लेजिटिमेट दरखास्त थी, जो मज़ार कायद। आगे मैं बताना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं हमारी सब दरखास्तें मौजूद थी। अगर 506 भी की FIR कटी। अब मैं आता हूं जी एक और चीज कि बेल हुई है कल सफदर अवान की, और ये पहली बेल है जिसकी अनाउंसमेंट की है जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की बजाय मरियम अवान ने। पहला केस है ये, कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में वकला बहस कर रहे थे, कोर्ट में आर्गुमेंट्स हो रहे थे, मीडिया भी गवाह है, आप लोग भी गवाह हैं, लेकिन मरियम अवान ने अनाउंस कर दिया कि हमारी बेल हो गई और हम जा रहे हैं जिधर के लद्दू घर को जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमने अपने वकला से कह दिया है, MIT के अंदर दरखास्त दे रहे हैं और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, और हम बेल कैंसिलेशन के लिए भी जा रहे हैं, इसलिए कि ये आप सब गवाह हैं कि जब किसी की बेल होती है, कोई मुल्जिम आता है, वो सरेंडर करता है, वो उसको पेश किया जाता है, फिर उसकी जैसी रिमांड होता है, जुडिशल कमीशन रिमांड, जुडिशल रिमांड होता है, जेल रिमांड। जुडिशल रिमांड के बाद वो पुलिस की कस्टडी में नहीं होता है, वो जेल पुलिस की कस्टडी में होता है। फिर अगर बेल होती है तो जेल जाता है, जेल से जाके रिलीज ऑर्डर देके निकाला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये अनोखे लाडले कैसे लोग हैं कि ये जेल नहीं गए हैं। सफदर अवान को बगैर जेल जाए, बेल होना उसका हक था, दे दिया आपने, चलो आपका राइट था जुडिशल मजिस्ट्रेट का, बगैर जेल जाए सफदर अवान को वहीं से छोड़ दिया गया। तो मैं जवाब मांगता हूं कि हमें बताएं कि ये कौन से कानून के तहत इसको कोर्ट से रिलीज किया गया, जबकि अगर बेल के ऑर्डर होने के बाद इसको जेल जाना था और वहां से बेल पे रिलीज होना था। इसकी भी इंक्वायरी होगी और MIT हम दरखास्त दे रहे हैं कि, और हमारे वकला को कॉपी तक नहीं दी गई। और उसके बाद जुबैर साहब जो कि बड़े बड़े दोस्त हैं बड़े खास लोगों के, कल उसने कहा कि जी जुबैर साहब ने फरमाया कि मुराद अली शाह ने कहा है कि कोई किडनैप का, उन्होंने कहा कि जी मुराद अली शाह ने फोन पर बताया कि IG को किडनैप कर लिया गया किसी फोर्स के अफसर DG की तरफ से। तो शर्म आनी चाहिए। अगर जुबैर साहब ने झूठ बोला या CM ने बोला, अगर जुबैर ने झूठ बोला तो उसको माफी मांगनी चाहिए कि क्यों उन्होंने इदारों पर अटैक किया, या जुबैर साहब ने सच बोला तो CM साहब को माफी मांगनी चाहिए कि आज फिर उन्होंने उसका जिक्र क्यों नहीं किया। आज उन्हें बताना चाहिए कि उसका इन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया। कल झूठे इल्जामात रेंजर्स पे, दीगर इदारों पर क्यों लगाए। और भाई दरवाजे पे अवारी टावर है, जाओ कैमरे निकाल लो, देख लो कि रेंजर्स थी कि पुलिस थी।
اور ایک اور چیز, غریب جیب کاٹ کے کوئی لے جائے, اس کے گھر کے اوپر تو سیڑھی ڈال کے پولیس چھلانگ لگاتی ہے. خواتین کے سامنے وہ کمرے میں سو رہی ہوں بیچاری, یا باتھ روم میں نہا رہی ہوں, یا گھر میں ہو پردے میں. غریب بندے کو تو اوپر سے جا کے خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے, خواتین کے سامنے. اور کل اگر ان کے کمرے کو نوک کر دیا گیا تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہو گئی. نواز شریف اربوں روپے کی کرپشن میں لندن بیٹھا ہے, غریب لاکھوں کی کرپشن چوری پہ جیل بیٹھا ہوتا ہے. یہی فرق ہے کہ جی صفدر امان کو کیوں پکڑا, یہاں کوئی کسی کی, آپ لوگ گواہ ہیں سارے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ کوئی جا کے تو دکھائے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جا کے دھرنا دیں گے, ایف آئی آر کٹ جائے گی MPS کے اوپر. کوئی جا کے تو دکھائے. ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جانے پر, نعرے لگانے پر اپنی بہنوں, بیٹیوں, نرسز, ٹیچر, ان سب کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنے MNAs کو یہاں پٹتے ہوئے دیکھا ہے, MPS کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنی خواتین MPS کے اوپر پانی مارتے دیکھا ہے, ان کو ڈنڈے مارتے ہوئے دیکھا ہے. کہ وزیر اعلیٰ کی سینٹیٹی, وزیر اعلیٰ کی حرمت, کیا تمہاری حرمت قائد اعظم سے زیادہ ہے؟ کیا تمہاری حرمت قائد اعظم کے مزار کی حرمت سے زیادہ ہے؟ آپ لوگ اتنے محترم ہو, تھانے پہ کوئی چلا جائے تو کہتے تھانے پہ حملہ ہو گیا, FIR کاٹو. وردی پہ ہاتھ ڈل گیا, FIR کاٹو. ڈیوٹی اٹکا ہو گیا, FIR کاٹو. CM صاحب کے گھر کے سامنے آ گئے, FIR کاٹو. اور وہ آپ کے انوکھے لاڈلے, وہ وزارے قائد پہ گھستے ہیں وہ گرل توڑ کے, تو کیا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا؟ آپ معاف کرو یا نہ کرو, ہم نہیں کریں گے. صفدر امان نے کہا کہ میں ہر 18 اکتوبر کو آ کر نعرے لگاؤں گا. تو صفدر امان تم جتنی دفعہ آؤ گے کراچی کے عوام سے ٹھڈے کھاؤ گے, جوتے کھاؤ گے. آ کے دکھاؤ, گھس کے دکھاؤ مزار قائد کی گرل میں. پہلے تو 3 وقاص پاندھی اور ندیم. خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ اس بریک کے بعد بھی جاری ہے.